जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार दर्शक बंधुरा बंधुरा आज 5ই আগস্ট तथा बांगलार 19 श्रावण मंगलवार और मंगलवार माने भक्त शिरोमणि हनुमानजी विशेष आराधनार दिन। किन्तु बंधुरा आजकेर এই मंगलवार दिनटी আর 5টি मंगलवारेर मतो साधारण दिन नय। आज पवित्र रोपिणी एकादशी। श्रावण मासेर शुक्लपक्षेर एकादशी हलो এই पवित्र रोपिणी एकादशी। তাই আজকের এই দিনটির মাহাত্ম্য বিরল থেকে বিরলতম হয়ে উঠেছে। আজকের এই মহাদিনে আপনি যদি হনুমানজির 12 নাম মন্ত্র মাত্র 9 বার শ্রবণ করতে পারেন তাহলে আপনি নিজেও জানেন না আপনার সঙ্গে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে। বন্ধু, আপনি যদি আজ এই হনুমানজির 12 নাম মন্ত্র শ্রবণ করেন তাহলে আপনার জীবনে কোনো গোপন ইচ্ছে যা আপনার মনের কোণে কোথাও হারিয়ে গেছিল সেই ইচ্ছে পূরণ হয়ে যেতে পারে। আপনার সংসারে যাবতীয় সমস্যা দূর হয়ে সংসারে আসতে পারে সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তি। তার সঙ্গে সঙ্গে আজ আপনার হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তিও ঘটতে পারে। এমনকি যদি কোনো নির্দিষ্ট মনোকামনা নিয়ে আজ আপনি এই মন্ত্রটি শ্রবণ করেন সেই মনোকামনাও পূরণ হতে পারে মাত্র 24 ঘন্টার মধ্যে। তাই বলছি বন্ধুরা, আজ মঙ্গলবার পবিত্র রোপিণী একাদশীর এই মহাদিনে অবশ্যই শ্রবণ করুন হনুমানজি 12 নাম মন্ত্র। আপনি জীবনে যা চাইবে তাই পাবেন। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার হনুমানজির 12 নাম মন্ত্র 9 বার ভক্তি ভরে শ্রবণ করি। ওম শ্রী হনুমতে নমঃ। ওম অঞ্জনি সুতায় নমঃ। ওম বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম মহাবলায় নমঃ। ওম রামেষ্ঠায় নমঃ। ওম ফল্গুণসখায় নমঃ। ওম পিঙ্গক্ষায় নমঃ। ওম অমিত বিক্রমায় নমঃ। ওম উদতি বিক্রমণায় নমঃ। ওম সীতাশোক বিনাশায় নমঃ। ওম লক্ষণায় প্রাণতত্রে নমঃ। ওম দশগ্রীবস্য দর্পায় নমঃ। ওম শ্রী হনুমতে নমঃ। ওম অঞ্জনি সুতায় নমঃ। ওম বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম মহাবলায় নমঃ। ওম রামেষ্ঠায় নমঃ। ওম ফল্গুণসখায় নমঃ। ওম পিঙ্গক্ষায় নমঃ। ওম অমিত বিক্রমায় নমঃ। ওম উদতি বিক্রমণায় নমঃ। ওম সীতাশোক বিনাশায় নমঃ। ওম লক্ষণায় প্রাণতত্রে নমঃ। ওম দশগ্রীবস্য দর্পায় নমঃ। ওম শ্রী হনুমতে নমঃ। ওম অঞ্জনি সুতায় নমঃ। ওম বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম মহাবলায় নমঃ। ওম রামেষ্ঠায় নমঃ। ওম ফল্গুণসখায় নমঃ। ওম পিঙ্গক্ষায় নমঃ। ওম অমিত বিক্রমায় নমঃ। ওম উদতি বিক্রমণায় নমঃ। ওম সীতাশোক বিনাশায় নমঃ। ওম লক্ষণায় প্রাণতত্রে নমঃ। ওম দশগ্রীবস্য দর্পায় নমঃ। ওম শ্রী হনুমতে নমঃ।
ॐ अञ्जनिसूताय नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ महाबलाय नमः। ॐ रामेष्ठाय नमः। ॐ फल्गुनशखाय नमः। ॐ पिङ्गक्षाय नमः। ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॐ उदतिविक्रमणाय नमः। ॐ शीताशोकविनाशाय नमः। ॐ लक्षणाय प्राणतत्त्वे नमः। ॐ दशग्रीवस्यदर्पाय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ अञ्जनिसूताय नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ महाबलाय नमः। ॐ रामेष्ठाय नमः। ॐ फल्गुनशखाय नमः। ॐ पिङ्गक्षाय नमः। ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॐ उदतिविक्रमणाय नमः। ॐ शीताशोकविनाशाय नमः। ॐ लक्षणाय प्राणतत्त्वे नमः। ॐ दशग्रीवस्यदर्पाय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ अञ्जनिसूताय नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ महाबलाय नमः। ॐ रामेष्ठाय नमः। ॐ फल्गुनशखाय नमः। ॐ पिङ्गक्षाय नमः। ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॐ उदतिविक्रमणाय नमः। ॐ शीताशोकविनाशाय नमः। ॐ लक्षणाय प्राणतत्त्वे नमः। ॐ दशग्रीवस्यदर्पाय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ अञ्जनिसूताय नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ महाबलाय नमः। ॐ रामेष्ठाय नमः। ॐ फल्गुनशखाय नमः। ॐ पिङ्गक्षाय नमः। ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॐ उदतिविक्रमणाय नमः। ॐ शीताशोकविनाशाय नमः। ॐ लक्षणाय प्राणतत्त्वे नमः। ॐ दशग्रीवस्यदर्पाय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ अञ्जनिसूताय नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ महाबलाय नमः। ॐ रामेष्ठाय नमः। ॐ फल्गुनशखाय नमः। ॐ पिङ्गक्षाय नमः। ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॐ उदतिविक्रमणाय नमः। ॐ शीताशोकविनाशाय नमः। ॐ लक्षणाय प्राणतत्त्वे नमः। ॐ दशग्रीवस्यदर्पाय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ अञ्जनिसूताय नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ महाबलाय नमः। ॐ रामेष्ठाय नमः। ॐ फल्गुनशखाय नमः। ॐ पिङ्गक्षाय नमः।
ओम अमित विक्रमाय नमः। ओम उदति विक्रमणाय नमः। ओम शीताशोक विनाशाय नमः। ओम लक्षणाय प्राणतत्रे नमः। ओम दशग्रीवस्य दर्पाय नमः।